आहारे आहा ए जगत रीति पांच पति घेनी हेला कि सती पांचटा पति तो भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर पांचटा पति द्रौपदी करथिले पांचटा पति घिनी कर से माने काहे जे सती हेतिले सती हेला भी क्या सती कोलापान सती से टिकड़ी सती से चूड़िया सती से लालपान सती से सती से सती स्त्री पतिव्रता नारी पांचटा पति घिनी कर किए काड़ा सती हेछि किंतु द्रौपदी सती हेछि तो काहे हेला जे सती हेतिले जानि छ काहे हेला जे हे सुना सुना सुख्य जन देई करी मन द्रौपदी का पूर्व जन्म कर हे श्रवण सुना सुना सुख्य जन देई करी मन द्रौपदी का पूर्व जन्म कर हे श्रवण द्रौपदी पूर्व जन्म रे किए थिले जानि छ आगो स्वर्गर अपसरा जे सही जे द्रौपदी सही जे विलयनी नाम देख होइला कि सती स्वर्गर अपसरा सही जे द्रौपदी नलयनी नाम देख होइला कि सती स्वर्गपुरे देवराज इंद्रंकर सभारे अनेक प्रकार अप्सरी माने थिले से भितरे सबठारो बड़ अप्सरा होचन रंभा उर्वशी एवं मेनका ई तीनटा के छाणी करी आउ भी अन्य अप्सरी नृत्य गान करुथिले सेही समय रे द्रौपदी स्वर्गर इंद्र राजांकर गुटे अप्सरी थिले तांकर नाम होचे नलयिनी तो से नलयिनीकर दुख कष्टर कथा में यार काना कहबे आगो एथु अंते चाहेला सुन सुज्ञ जने की हो सुन सुज्ञ नलयिनी देख सुन आहे साधु जन स्वामी सेवारे तार दिन चाली गला कि हो दिन चाली गला स्वामी कर चिंताधारा आहु बढ़ी गला तही बढ़ी गला तो नलयिनी नर्तकी जिते बेले स्वामी करथिले तांकर स्वामी सेवार ही दिनटा चली जाउथिला तो तांकर स्वामी गुटे रोगी लोकटे थिले तो केभे भी द्रौपदी स्वामी सुख हाँ पूर्व जन्म रे नलयिनी थिले तो नलयिनी केभे भी स्वामी रो सुख ने पाउथिले तो तांकर स्वामी तो गुटे रोगी लोकटे तांको संतुष्ट करबा पई तांकर लगे सक्षमता नै थे तो से नलयिनी काना कले आगो देव देव महादेव को आराधना कले कि हो आराधना कले महादेव आसी देख आशीर्वाद कले महादेव को घोर तपस्या कले महादेव जिते बेले आविर्भूत होकर नलयिनी पास के आसले तु जहा मागु छु माग तो द्रौपदी काहे बोले जानि छ गो पिला आगो पंचगुण वर मते करहो प्रदान पंचगुण वर
ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ମୁଁ ନେଇ ପାଇଲି ହଁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଆର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ହଇ ଗ। ମତେ 5 ଗୁଣ ଥିବାର ଗୋଟେ ବର ମତେ ଦେବ ଭାଇ। ହଁ। ତ ମହାଦେବ କାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ କହିଲା তুই ସିନା এই জন্মরে তুই স্বামী সুখটা নেই পাইলু তোর স্বামী গোটে অসুস্থ লোক বলি করে মুই তোতে আশীর্বাদ করুছে 5 গুণ ছাড়ি করে মুই তোকে 5টা পতির আশীর্বাদ করুছে ए जा तोके पांच पांचटा तोके मिले जीवा मुझे आशीर्वाद ସତ କଥା ଗୋଟିଏ ମଣିଷରେ ସବୁ ଗୁଣ ନାଇଁ ଥାଏ ନାଇଁ ଥାଏ ସେଥିର ଲାଗି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟା ପତି ହେଲେ 5ଟା ତାଙ୍କର ପତି ମାନଙ୍କର ନା তো কেনতা করে বিবাহ করিଥିଲେ জানিছ গো পিলা কেনতা କରି ବିବାହ আগ କରିଥିଲେ? স্বয়ং দ্বাপরে দ্রৌপদী যে জন্ম হইলে জনম হইলে আহা জনম হইলে স্বয়ংবর রক্ষি দেখ তাଙ୍କୁ বিবাহেলে ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ କି ହୋ ଅର୍ଜୁନ ବରିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇକର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ये पुतली करिया ले ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେଇକର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଯୁବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ केनु जन्म हेले ହେନ୍ତା ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରୁ କି ଜନିଆଡୁ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯାଜ୍ଞସେନ ତ ଯାଜ୍ଞସେନ କି ତାଙ୍କର ବାପା ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଥିଲେ ତ କାଁ ବୋଲି କରି ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଥିଲେ रखितिले ତାଳ ତାଳ 7 ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବା ଥିବା ଖମ୍ବ ନିର୍ମାଣ ହେବା। ଖମ୍ବା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁମୁଥିବା चक्र ना के ना गो ସେ ଚକ୍ର ନାମ ହଉଛି ରାଧା ଚକ୍ର ରାଧା ଚକ୍ର। ସେ ରାଧା ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛ କେନ୍ଦ୍ରୁଥିବା से माछ काऊ मासे जिया मासे पोएरा मासे ସେଟା पन्या ରୋହି ମାଛ ରୋହି ମାଛ ରୋହି তো ସେ ମାଛର ଏକ କେ ଏକ ଯଦି ଯେନ୍ ବୀର ସରଳ ଝାବା ହଁ, ହଁ। ବୋଲେ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା। ମୁଁ ଓଲଝି ପାରବି କି ନିୟମ ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ତଲକୁ ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉପରକୁ ଯେ ମୁଷ୍ଟି ତଲ- एंदी एंदी देखि करी ତଲେ ଗୋଟେ ତଲ୍ୟ ଭାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ହେବ ପିଲା ସେ ତ ଡିଜାଇନ ମାର୍ସ ତଲ୍ୟ ଭାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ତଲ୍ୟ ଭାଣ୍ଡରେ ପାଣିଟା ଭର୍ତ୍ତି ପାଣି ରଖା ହେଇଥିଲା ତ ପାଣି ଛେରା କେ ଦେଖିକରି ଉପର କେ ଦେଖବାଟ ବି ନୁହେଁ ସେ ହଁ ନାଇଁ ତଲର ଛେରା କେ ଦେଖିକରି ଯେନ୍ ବୀର ଯଦି ମାଛର ଏକ କେ ଏକ ସରଳ ଝାବା ई सिस्टम ने ବୋଲେ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସେଇ ବାହା ହଁ ହେଇପାରିଲା ହଁ କିଏ କିଏ ମାରି ପାରିଥିତେ ଗୋ खे ପିଲା? खे गो ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯେ ସଚିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ପାତାଲେ ବାସୁକି ସର୍ପ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ବୀର ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ अर्जुन ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ हां मारी देले ତଲ୍ୟ ଭାଣ୍ଡକେ ଦେଖିକରି ସରଟା ମାଛର ଏକ କେ ଏକ ଆକେ ମାରିଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ତ ସବୁଦିନ ମା କୁନ୍ତି କେ ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ବି ମା ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଛୁ ବୋଇଲେ ମା କୁନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ 5 ଭାଇ ବାଟି କରି ଖାଇଦିଅ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସବାଟା ସ୍ୱୟଂବର କୁନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ जाने तिले କିନ୍ତୁ କାଏ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ନେଇ ଦେଖିକରି ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନେଇ ଦେଖିକରି ତମେ 5 ଭାଇ ବାଟି କରି ଖାଇଦିଅ କହିଲେ ବୋଇଲେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ହଁ ପବନ ଠାରୁ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏନ୍ତା 5ଟା ବାପାରୁ 5ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯଦି ଇ କଥା ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ଜାଣିଯିବା ବୋଲେ କାଲେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସାସ ଭକ୍ତ ଗେଲ ଝଗଡ଼ା ଲାଗସନ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗେଲ ଝଗଡ଼ା ଯଦି ଲାଗମା ବୋଲେ ମକେ 5ଟା ମନୁଷ୍ୟ ମାଇଜି ବୋଲି କରି कहबा ବୋଲି କରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଜାନି ଜାନି କରି କୁନ୍ତି କାଣା କଲେ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଛୁ ଗो ମା ବୋଲି କରି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ତମର 5 ଭାଇ ବାଟି କରି ଖାଇ ଦିଅ हाँ आमा गोटे उपहार आनी छु गो बोल लगा 5 भाई बाटी कर खे दियो ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାଟି କରି ଖାଇଲେ ମାଙ୍କର କଥା କି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କେଭେ ବି ନେଇ କାଟୁଥିଲେ नहीं काटुथे। ତ 5 ଭାଇ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ଗୋଟେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହଁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି କରି 5ଟା ପତି କରି କରି ସେ 5टा गुणवंत स्वामी पाई बोले ପାଇଥିଲେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ हे पहिले खेले गो गोटे धनुर्धारी ने सारंगम ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏହା ଜଗତର ରୀତି 5 ପତି ଘିନି ହେଲା କି ସତୀ ବେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟା ପତି ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସତୀ କେନ୍ତା କରିଥିଲେ ଦେଖ 5ଟା ପତି ଘେନିଥିଲେ ସେମାନେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ରମଣ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଯେନ୍ ଶିବ ଯେନ୍ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ସେଟା ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ସହବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ବର୍ଣ୍ଣ ରଖା ଯାଇଥିଲା ସବୁ ବୋଇଲେ ଯିଏ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ତାର ଗୃହକେ ସେଇ ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ବାହାରେ ତାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବା हाँ ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭୀମ
द्रौपदी संगे संगम करिछन अर्जुन करुथिले अर्जुन हो कि भीम हां हां तो गोटे कुकुर छुआटा चप्पल टाके बेटी करी पले जाइछे बोली दैछि तो आउ गोटे भाई आसले आ देखले जे यहाँ द्रौपदी कक्ष रे किए नहीं ना हाँ, मुई हाँ। जाइसी बोले तो द्रौपदी एवं अर्जुन जेते बेले सहमत चालू छे इयाडे तांकर बड़ भीम भाई भीम देखिले, भीम देखिले देखिले। तो द्रौपदी क्रोध हो गले बाहर तो सिग्नल दिया जाइथिला जे चप्पल छाड़ी कर जीवा पाए तो से चप्पलटा किए नेला कुकुरटा बेटी कर नहीं जाइछे तो तेणी कर द्रौपदी कुकुर के अभिशाप्य देले हाँ, मते जनता पांच भाई भितरे मते अलज्जा लज्जा कले तू हाँ, मुई हाँ, तते अभिशाप्य दउछे तू समस्तंकर आग मुहेर दृष्टि रे पड़बार देखा जीवो बोइले हां अभिशाप आगो एही परि जान आज्ञा पुराण विधान आदि पर्व महाभारते रहिछि प्रमाण दुई सह सतस्तरी रे प्रमाण होइला भूल थिले क्षमा कर आहार माला